भाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में वायरल टॉपिकल फीवर को लेकर आयोजित हुआ राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय कार्यशाला। हाइलाकांदी व श्रीभूमि जिले के बाद कछार जिले में शुरू हुआ गुण उत्सव 2025। निरंजन पाल इंस्टीट्यूट, दुर्गा शंकर पाठशाला सहित कई विद्यालयों में प्रशासनिक वरिष्ठ हस्तियों ने करीमगंज जिले के रतनपुर कालीगंज बाजार क्षेत्र में श्री श्री बंशीदास बाबा के आश्रम में आयोजित हुआ 24वां वार्षिक हरिनाम महासंकीर्तन कार्यक्रम। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के निरंजन पाल इंस्टीट्यूट में डीआईजी कंकन ज्योति सोइकिया ने गुणोत्सव के तहत क्षेत्र का किया दौरा। स्कूल की हालात पर व्यक्त किया खुशी। आने वाले 8 व 9 फरवरी को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 137वां जन्मतिथि तथा श्री विग्रह प्रतिष्ठा के 47वां वर्षपूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया रही है। विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया विस्तारित खुलासा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में वायरल टॉपिकल फीवर विषय राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय कार्यशाला का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इस दिन वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विभागीय प्रधान अध्यापक तथा गवेषक डॉक्टर देवदत्त धरचंद व आह्वायक आयोजक सचिव के दूसरे कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यापक संदीप सपंधर व विशेष अतिथि के रूप में अध्यापक सुजीत भट्टाचार्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यशाला का सभापतित्व सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज व अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर भास्कर गुप्त ने किया। Was talking about, and addition to that, very recently I say all the pain and initiative to organize such a wonderful workshop, at a national level workshop funded by the ICMR on a very important disease, viral tropical disease and related things. You know, my dear friends, it's a challenge for the physician nowadays. Some of the patients are coming in an unconscious condition in our medicine casualty, and to diagnose and to provide adequate treatment, it is really challenging for the doctors. So in this case, I congratulate our microbiology department. They have coming up with all their extended hands in the field of diagnosis with helping the clinicians, and they are instrumental during the time of COVID also. And Silchar Medical College holds one of the unique identity there. They have done the maximum number of RT-PCR during the time of COVID, more than 3.5 lakhs of tests, and a big round of applause goes to the entire department of Silchar Medical College. They are instrumental in diagnosing and providing treatment to all the patients of this region. So I hope this will be a wonderful session with our national level faculties who have come here. My heartfelt thanks to them. They have taken. हाइलाकांदी जिले के बाद श्रीभूमि जिले में किया गया। तत्पश्चात कछार में शुरू हुआ गुण उत्सव 2015। 6 साल से 14 साल के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा की विकास व सरकार की विभिन्न सहयोगितामूलक गतिविधियों की वास्तवायन देखने के लिए इस दिन कई स्कूल का दौरा किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में दुर्गा शंकर पाठशाला में आनुष्ठानिक तौर पर इसका दौरा किया गया। दुर्गा शंकर पाठशाला में जिला शासक मृदुल यादव सह शिक्षा विभाग के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर पूरे कार्रवाई का निगरानी किया।
ধরে তারপর দুষ্টামি করবে। ওইখানে বউ ডেইলি যেরকম বউ আজকের তো মানে গুণোৎসবটা আমি প্রথম থেকেই আছি, সকাল 9টার থেকে মর্নিং অ্যাসেম্বলি থেকে স্টার্ট করেছি। ভীষণ সুন্দর, খুব ভালো সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড ডিসিপ্লিন ওয়েতে মর্নিং অ্যাসেম্বলিটা হয়েছে। আর তাছাড়া এখন তো ইভ্যালুয়েশন চলছে, একদম ক্লিয়ারলি মানে সব ভালোভাবেই চলছে এখন অবধি আমি দেখছি, ভালোই চলবে। আর দুর্গাশঙ্কর পাঠশালা তো অনেক মানে নামকরা রেপুটেড একটা শহরের মধ্যে পাঠশালা, তো আমরা আশা করেই এসেছি যে এখানের মধ্যে ভালোভাবেই হবে। তো প্রথম থেকেই আমরা দেখছি খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। এখন ইভ্যালুয়েশনের মোটামুটি ইভ্যালুয়েশন শেষের পথে, শুধু এখন আমাদের মানে অ্যাজ এ এক্সটার্নাল ইভ্যালুয়েটার রিডিং স্কিলটা নেওয়ার বাকি আছে, তো ওটাই এখন শুরু হবে যেহেতু 12টা বেজে গেছে। ভালোই হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে। না, এখন অবধি কোনো অসুবিধা কিছু পাইনি আমরা, ভালোভাবেই হচ্ছে। স্টুডেন্টদের, হ্যাঁ ছাত্রদের যেটা মানে যেটা মানে সেলফ ইভ্যালুয়েশন, যেটা আমরা যেটা ইভ্যালুয়েট করব, এটা এখন 12টার থেকে শুরু হবে আমাদের। তো এখনও করিনি বলে স্টুডেন্টদের ব্যাপারে এখন আমি মানে নিজে কিছু বলতে পারছি না। তবে লাস্ট ইয়ারের যেটা রেজাল্ট বা তার আগের বছরের যে রেজাল্টগুলো আছে, এই রেজাল্টগুলোর থেকে বুঝতে পারছি যে স্টুডেন্ট কোয়ালিটি ইজ গুড, ভেরি গুড কোয়ালিটি স্টুডেন্ট। আমি এসছি হাইলাকান্দি ডায়েট থেকে, আমি হাইলাকান্দি ডায়েটের লেকচারার বেদত্রয়ী দে আমার নাম। হ্যাঁ, আমার আগামীকালকেও ডিউটি আছে, আগামী পরশু দিনও ডিউটি আছে। আগামীকালকে আমার ডিউটি পড়েছে আপনার নেতাজি গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আর পরশু দিন আমার ডিউটি আছে कुलोदा सुंदरी। श्रीभूमि जिले के कालीगंज बाजार संलग्न क्षेत्र रतनपुर इलाके में आनुष्ठानिक तौर पे श्री श्री हरिनाम महायज्ञ संकीर्तन कमेटी के उद्योग से श्री श्री बंशीदास बाबा के आश्रम में 24वां वर्षगांठ कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर मंगलवार को सुबह अधिवास तथा बुधवार को हरिनाम संकीर्तन व गुरुवार को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही बृहस्पतिवार को अविलंब तथा कीर्तन समाप्ति कार्यक्रम के जरिए नगर परिक्रमा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुद्दे को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। মহাযজ্ঞে বরাকবাসীকে কি বলতে চাইবেন? শুভেচ্ছা জানাই। আমরা বংশীদাস মন্দিরের তরফ থেকে আজকে 24তম কীর্তনের 24তম আমরা এত অঞ্চলের 85 গ্রামের ভক্তবৃন্দরা সহযোগিতা করছে এবং সাংবাদিক এবং প্রশাসনে আমাদের সাহিত্য সহযোগিতা করছে, আমরা ধন্যবাদ জানাই। আসাম সরকার হেমন্ত বিশ্বাসে উনিও ওখান থাকি তার ব্যক্তিবৃন্দ সব দিয়েছেন কর্মকর্তা এরা সাহিত্য সহযোগিতা করতেছে আমাদের, আমরা তাদের স্বাগতম জানাই কোম্পানির তরফ থেকে। ধন্যবাদ। गुणोत्सव कार्यक्रम के परिदर्शन के लिए सिलचर के कॉलेज रोड क्षेत्र में स्थित निरंजन पाल इंस्टीट्यूट परिदर्शन किया। डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया ने
पीएमसी सुभाषनगर प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त जिला उपायुक्त बन्निका चिटिया मौजूद रहकर पूरे क्षेत्र का दौरा किया और शैक्षिक वातावरण को लेकर खुशी व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई আমাদের বরাকভিলতে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে আজকে থেকে গুণোৎসব শুরু হচ্ছে। তা আমি নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউটে এখানে আসি এক্সটার্নাল ভ্যালিডেটর, আমার সঙ্গে আরও দুজন এক্সটার্নাল ভ্যালিডেটর আছে। তো আমরা এটা এক্সটার্নাল ভ্যালিডেট এখন করছি আর জিনিসগুলি আমরা দেখছি। তারপরে আমরা স্কুলের রুমের ভিতরে গেলাম, ক্লাসরুমের ভিতরে গিয়েও যেগুলি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে এই ক্রাইটেরিয়া দেওয়ার মধ্যে আমরা এখন কাজ করতেছি। আপনারা জানেন আমাদের বরাকভেলি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে শ্রীভূমি আর হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট এখন গুণোৎসব সব শেষ হয়ে গেছে। তো আমাদের 2025 আজকে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে শুরু হচ্ছে আর আমরা এখন এক্সটার্নাল ভ্যালিডেটর কাজ করছি। স্যার আপনার আমার তো এক স্কুলে পড়ছে, আজকে ফার্স্ট টাইম স্কুলে গুণোৎসব শুরু হচ্ছে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে, আমার স্কুলে পড়ছে। স্কুলে এসে কি দেখলেন স্যার? না, স্কুলে আছে যেগুলি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে ওদের আমার মর্নিং অ্যাসেম্বলি টাইম থেকে আমি এখানে ছিলাম। তো ওনার যখন প্রেয়ার ছিল, তারপরে ওনার যেটা পিটি ছিল, ওদের যেটা আজকের নিউজ পেপার নিয়ে যেটা রিডিং পড়তে লাগে, তারপরে মহৎ লোকের যেটা বাণী পড়তে লাগে, ওরা এটা পড়ছে সব কিছু। ধন্যবাদ। না প্রবলেম মানে বলতে পারি না আমি, প্রবলেম মানে এটাই বলবো যে কিছু ক্রাইটেরিয়া যেটা দেওয়া আছে ওই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমরা দেখছি এখন, আর এটা আমি দেখবো আর কি কি করা যায়। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के आसम रोड क्षेत्र में स्थित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 137वां जन्म वार्षिकी व श्री विग्रह प्रतिष्ठा के 47वां वर्षगांठ के अवसर पर भक्ति व उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव 8 व 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शनिवार व रविवार को शिलचर सत्संग आश्रम में सभी स्तर के भक्त प्राणों को मौजूद रहने के लिए जानकारी दिया गया है। कमेटी के संपादक अनूप कुमार विश्वास तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। শিলচর পক্ষ থেকে শিলচর শহর তথা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের আপামর জনসাধারণকে জানাই সশ্রদ্ধ জয়গুরু, শুভেচ্ছা, প্রীতি এবং অভিনন্দন। আমরা আমন্ত্রণ আগামী 8 এবং 9 ফেব্রুয়ারি শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে যে উৎসব আয়োজিত হতে চলেছে, শ্রী শ্রী ঠাকুরের 137তম জন্ম মহোৎসব এবং শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের 47তম শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব, তাতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। আপনারা সবাই উৎসবে যোগদান করবেন। উৎসবের কার্যসূচি 2 দিন ব্যাপী রয়েছে, 8 এবং 9 ফেব্রুয়ারি শনিবার এবং রবিবার। 8 তারিখ উৎসবের উদ্বোধন হবে 10:30টায়। তার পরবর্তীতে মাতৃ সম্মেলন রয়েছে, বিকেলবেলা সঙ্গীতাঞ্জলি, সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। 9 তারিখে উৎসবের মূল দিন যেটা রবিবার, ভোরে বেদমাঙ্গলিকী এবং উষাকীর্তন পরিক্রমা অনুষ্ঠান দিন শুরু হবে। পরবর্তীতে সকাল 8টায় রয়েছে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা লগ্ন ঘোষণা। সকাল 9:30টায় একটি শোভাযাত্রা শহরের প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করবে। শোভাযাত্রাটিকে বর্ণাঢ্য করে তুলতে আমরা সব রকম প্রয়াস নিচ্ছি। আর সকাল 11টায় আমাদের আনন্দবাজার বা ভান্ডারা
যেখানে প্রসাদ বিতরণ হয় সেখানে প্রসাদ বিতরণ শুরু হবে, বিকেল অবধি চলবে। দুপুরে 2টায় সৎসঙ্গীদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম, এখানে সৎসঙ্গের ভাবধারা, শ্রী শ্রী ঠাকুরের আদর্শ, তার জীবন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। সৎসঙ্গী সম্মেলন সেটি আয়োজিত হবে দুপুর 2টায়, বিকেল 3:30 পর্যন্ত চলবে। বিকেল 3:30টায় ধর্মসভা আয়োজিত হবে। ধর্মসভায় আমাদের আমন্ত্রণে বিশিষ্ট কয়েকজন বক্তা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাদের কাছ থেকে আমরা সৎসঙ্গ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য শুনব। সন্ধ্যায় প্রার্থনা, নামজপ ইত্যাদির পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে সন্ধ্যা 6টায়। 2 দিনই আমন্ত্রিত শিল্পীরা রয়েছেন। 8 তারিখে গুয়াহাটি থেকে শ্রী সুজিত দাস এবং কলকাতা থেকে শ্রীমতী জয়শ্রী বাউল, তারা রাত্রের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাতে অংশ নেবেন। 9 তারিখে সন্ধ্যা 6টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। তাতে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে সারেগামা জি বাংলা সারেগামা খ্যাত শ্রী দীপ চ্যাটার্জি তিনি অংশ নেবেন। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী অনেকেই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। সারাদিনব্যাপী একটি চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হবে উৎসবের উল্টা দিকে যে মাঠটি রয়েছে সেখানে। বিশিষ্ট কয়েকজন চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত থাকবেন। সারাদিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল চিকিৎসা এবং ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। শহরে এক বিপুল অংশের মানুষ উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে সমবেত হন। শহরের বাইরের কিছু অঞ্চলের অনেকেই উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে সমবেত হন। আমরা প্রয়াস নেই প্রতিবারই সুশৃঙ্খলভাবে, আনন্দজনকভাবে যাতে উৎসব আয়োজন করতে পারি, সেই প্রয়াস আমাদের তরফে থাকে। আমরা এবারও চেষ্টা করছি যে বিষয়ে সাধারণ ত্রুটিগুলি দেখা দেয় সেইগুলি দূর করার আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনাদের এবং শিলচর শহরের সবার কাছে আমার আবেদন, আপনারা সবাই উৎসবে যোগদান করবেন, আনন্দের অংশীদার হবেন। আমরা আপনাদের আপ্যায়ন করতে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকব। আর আপনাদের মাধ্যমে আমরা শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই আবারও उत्सव योगदान करबेन। सिलचर के नेशनल हाईवे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम के चलते लोगों की हालत नाजुक हो गया। पिछले कई महीने से सिलचर के नेशनल हाईवे रूट न्यू सिलचर इलाका, चित्तरंजन पॉइंट आदि इलाके में लगातार जमे हुए पानी के चलते तथा बेहाल सड़क के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ रही है और लोग ट्रैफिक जाम के शिकार हो रहे हैं। क्षुब्ध नाराज लोगों ने जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग से अपील भी किए हैं। एक तरफ जहां भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र में कई वैदेशिक शक्ति व दूसरी अप्रत्याशित गतिविधियां जोर पकड़ रही है, तो इसी दौरान भारतवर्ष की शान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा दिन रात एक कर सीमांतवर्ती क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। सहनशील क्षेत्र में दिन के साथ साथ रात भी अहम हिस्सा निभाता है और इसी दौरान इस क्षेत्र में जवान अपने जीवन को जोखिम में डालकर देर रात तक सीधे टिके रहते हैं और पूरे क्षेत्र में निगरानी में जुटे रहते हैं। देश के शान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान, सीमा सुरक्षा बल के जवान ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। कई सहनशील क्षेत्र में जहां ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसी दौरान सीसी कैमरा की निगरानी, नई टीम की निगरानी, जल मार्ग पर बोट के जरिए निगरानी, स्थल मार्ग पर सेना द्वारा पैदल चलकर निगरानी, कई क्षेत्र में वाहनों को लेकर दूर दराज क्षेत्र की
इलाकों में दौरा कर आम जनता को सुरक्षित रखने में बीएसएफ के जवान दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सहनशील मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र में जहां बातचीत किया गया, तो इसी दौरान सेना के जवानों ने अपने कई पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलासा भी किए। आखिरकार भारतवर्ष के सीमा सुरक्षा बल के कार्यकर्ता भारतवर्ष के आम जनता की सुरक्षा में पिछले सदियों से अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में नाजुक हालात होने के बाद भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच परिंदे भी पर मारने में इन दिनों कतरा रहे हैं। पूरा जंगल আসলো ব্যাটালিয়ন নেওয়ার পরে ওনার জেসিবি লাগাইয়া সাফ করিয়া দিছে। সাফ করার পরে আমরা সবজি উবজি খেত করিয়া প্রায় 3 বিঘা জমি আমিও খেত করছি এই বছর। খেত করার পরে প্রথমে তো 120 টাকার এই টাইম ফুলকপি বেচা কিনা করছি, প্রায় 1200 ফুলকপি আসলো। আর এখন তো টমেটো অনেক দিন থেকে বেচা কিনা চলে, আর এখনও আবার দরতেও আছে। আর তো রাজমা, মিষ্টি লাউ, শশা, ওটা মরিচ, সব কিছু সবজি যতটা আছে, আলু আর বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, ওনার সব কিছু ক্ষেত চলে। এখনও শশা লাগাইছি বহুত জায়গা মালচিং দিয়া। আর আরও তো মানে এটা শেষ হওয়ার পরে অন্য সবজি লাগাইতাম আবার বর্ষায়, ঝিঙ্গা, সিজিন্দা, রামাইশ, মানে সব কিছু লাগবো। এই 16 নম্বর ব্যাটালিয়ন হওয়ার পরে আমাদের অনেক ফায়দাও হয়। কারণ এই হিসাবে আমি কি ধন্যবাদ জানাইমো আর কি। তাই নেওয়ার পরে যে জঙ্গলটা সাফ করিয়া দিয়া এই জায়গাটা যে আমরা তাহলে সুবিধা করিয়া দিছেন। আজকে অনেক মানুষ বিদেশ যার কুয়েত গিয়াও মানে সবজির ক্ষেত কিছু করে। আজকে আমরা ঘরে থাকি আমরা নিজের ক্ষেত নিজের ইচ্ছা মতো ক্ষেত করিয়া আমরা পরিবার আমরা চালাইতে পারি। আর না না সবজি তারা কোনোদিন শুরু করে না। এই জালি যখন আসলো না তখন জালির আগে অনেক গরু বাছুর শুরু করছে। এই জালি হওয়ার পরে আমরা এখন অনেক শান্তি হয়েছি আর কি, একদম নিরাপদে আমরা থাকতে পারি। আর সবজি উবজি কোনোদিন শুরু করা তাইছে না। আর হ্যাঁ, বিএসএফ তো সবসময় ডিউটি করতে আছে, আমাদেরও হেল্প হতো। বিএসএফ যখন ডিউটি করে তখন আমারও হেল্প হত, তখন আমারও সবজি আজকে যদি তার কোনো ইচ্ছা যায় তাহলে তো ডরাই আসতো না। ঠিক আছে, নটলা ফাটে এটা আমরা বিএসএফের সাহায্যে আমরা 16 ব্যাটালিয়নের সাহায্যে আমরা ভারতী সাহেব বা কোম্পানি সবাই আমরা সাহায্য করে। আবার দেওয়ালে কোনো সমস্যা হয় না। এরা যে কোনো সময় যে কোনো ইয়ে করলে আমরা ইয়ে করে সাহায্য করে। আপনি আমরা এটা জঙ্গল আছে, জঙ্গল থেকে এখন সিএসএফ বা আমরা বিএসএফ কোম্পানির যত ব্যাটালিয়ন সবে আমরা এটা সফা করে দিছি। এরপরে আমরা খেতি করি। এটা পরিবারে আমরা 6-7 জন মানুষ আছি। আর তো পরিবার বেজান আছে, প্রায় হাজারের উপরেই পরিবার। হাজার পরিবারে কৃষি করিয়া না, সবে কৃষি করেন না তো, আমরা কয়েকজন করে, বেশিরভাগ আনোয়ারে আমি করি আর কৃষি এরিয়ার মাঝে। আর এদিকে আইনও আছে একটা, হোক বন্ধর মাঝে ক্ষেত করে, সে একটু খনের ক্ষেত করে, আমরা নদীর পাড়ে ক্ষেত করি। মানে সুবিধা হয়েছে, আমরা পুরা সুবিধা হয়েছে এখন, আমরা কোনো অসুবিধা নেই। আগে আসিল একদম তোলা পরে আবার জঙ্গল লাগিয়ে যাইব, তো ক্ষেত শেষ হইব আবার জঙ্গল লাগিয়ে যাইব, তারা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা বিএসএফ পরীক্ষা করে যায়। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में वायरल टॉपिकल फीवर को लेकर आयोजित हुआ राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय कार्यशाला। हाइलाकांदी व श्रीभूमि जिले के बाद कछार जिले में शुरू हुआ गुणोत्सव 2025। निरंजन पाल इंस्टीट्यूट, दुर्गा शंकर पाठशाला सहित कई विद्यालयों में प्रशासनिक वरिष्ठ हस्तियों ने करीमगंज जिले के रतनपुर कालीगंज बाजार क्षेत्र में श्री श्री बंशीदास बाबा के आश्रम में आयोजित हुआ 24वां वार्षिक हरिनाम महासंकीर्तन कार्यक्रम। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के निरंजन पाल इंस्टीट्यूट में डीआईजी कंकन ज्योति सोइकिया ने गुणोत्सव के तहत क्षेत्र का किया दौरा, स्कूल की हालात पर व्यक्त किया खुशी।
आने वाले 8 व 9 फरवरी को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 137वां जन्मतिथि तथा श्री विग्रह प्रतिष्ठा के 47वां वर्षपूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया विस्तारित खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।